अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों छोटी बहन तैयबा जो इंग्लैंड से आई हुई थी, वापस जाने लगी तो साजिदा बाजी और यासर भाई उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए। जब वो अल्लाह का शुक्र खैर से पहुँच गई तो तैयबा ने हम सब बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल की और बताया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर से पहुँच गई हूँ। तो साजिदा बाजी कहने लगी कि तैयबा जब तुम अपना सामान ट्राली में डाल कर घसीट के सारा लेके जा रही थी अंदर, तो हम बाहर खड़े शीशे में तुम्हें काफ़ी देर तक देखते रहे। और यासर भाई कहने लगे कि अब यहाँ से तैयबा को अकेले ही सारा सामान अपना बोझ खुद ही उठा के आगे जाना पड़ेगा, तो हम तो आगे नहीं जा सकते। और साजिदा बाजी कहने लगी कि हम काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहे। तो बाजी की ये बात सुन के मुझे मैं एक तसव्वुर में चली गई। तो मैं सोच रही थी कि तैयबा सामान की ट्राली उठाए हुए, सारा बोझ उठाए हुए काउंटर से दूसरे, से तीसरे, तीसरे से चौथे काउंटर पे जा रही है और अपना सामान सारा चेक करवा रही है, स्कैन करवा रही है। तो खुद ही अपना सारा बोझ उठा के जा रही है। सारे काउंटर से अपने सामान क्लियर करवाती हुई बोर्डिंग कार्ड लेके तो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रही है। और मैं बाजी की इस बात को सुन के मैं कुछ देर के लिए मैं कुछ ख़्यालों में चली गई। मुझे ख़्याल आया कि दुनिया में जब इंसान आता है, अल्लाह ताला जब दुनिया में भेजते हैं तो उसके कितने रिश्ते होते हैं। उसका बोझ उठाने के लिए जो हमारा बोझ उठाते हैं, हमें हर तरह से आराम देते हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं और हमें थकने नहीं देते और हमारा बोझ उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो अल्लाह ने कितने प्यारे प्यारे और कितने अच्छे रिश्ते दिए हैं। तो लेकिन जब हम आखिरत के सफ़र पर रवाना होते हैं तो हमारे प्यारे हमें गुस्ल देकर, कफ़न देकर जब कब्र के हवाले करते हैं तो कहते हैं कि बस अब हमारा साथ यहीं तक था, अब आगे आपको अकेले ही अपना बोझ उठाना है और अपना सफ़र अकेले ही तय करना है। और हमें हर सवाल के काउंटर से सुरखरू और कामयाब होते हुए आगे बढ़ते जाना है। हम तो बस कब्र के बाहर खड़े होकर आपके लिए आसानी की दुआ ही कर सकते हैं। ये हकीकत है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो अल्लाह ने बड़े प्यारे प्यारे, बड़े खूबसूरत रिश्ते उसे दिए होते हैं, उसका ख्याल रखने को, उसका बोझ उठाने को। लेकिन आगे कोई भी रिश्ता नहीं जाता। आखिरत के सफ़र में हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं जाता। सारे रिश्तों को इधर ही हमें छोड़ के अकेले आगे का सफ़र तय करना पड़ता है, अकेले ही अपना बोझ उठाना पड़ता है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, तो जब क्यों हम आगे अकेले हों? हमें आगे के लिए भी अपने रिश्ते, अपने दोस्त, अपने यार बनाने चाहिए। तो जो हमारे आगे इस्तकबाल के लिए खड़े हों, जो हमें खुशी से खुश आमदीद कहें और हमें कहें कि फ़िक्र ना करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, हम तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हैं। जब हम कब्र में जाएँ और हमसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए तो कुरान भागता हुआ आ जाए और वो कहे कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ इस कब्र में, तो तुम अपने आप को अकेले मत समझना। तुमने मुझे दुनिया में अपना दोस्त बनाया था, तो अब मैं भी तुम्हारा दोस्त होने का हक़ अदा करूँगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। तो इसी तरह जब हम परेशान हाल होंगे तो नमाज़ भागती हुई आए और कहे कि क्यों रो रहे हो तुम लोग, क्यों रोते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दुनिया में तुम अगर अपनी बहनें, माँ-बाप, बेटियाँ छोड़कर आगे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हूँ हिफ़ाज़त करने के लिए। मैं हर तरह से तुम्हारी हिफ़ाज़त करूँगी। रोज़ा उसके पास भागता हुआ आ जाए और कहे कि क्यों परेशान हो रहे हो? दुनिया में अगर बाप, भाई, बेटे सब छोड़कर आगे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे अज़ाब कब्र से बचाऊँगा, मैं तुम्हें हर तरह के अज़ाब से बचाऊँगा। इसी तरह अगर बाकी रिश्तेदार नहीं साथ आए तो सदका, ज़कात, हज ये सब हमारे अमाल ये तो हमारे साथ आए हैं ना। तो ये सब हमें वेलकम करें, अच्छे से खुशामदीद करें और कहें कि किसी किस्म की फ़िक्र ना करो, परेशान ना हो, रोने की, घबराने की, कोई ख़ौफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं। तो कितना ही अच्छा हो अगर दुनिया में हमें थामने के लिए हमारे अपने प्यारे मौजूद होते हैं, तो आखिरत में भी हमारे प्यारे अमाल हमें थामने के लिए मौजूद हों, जो हमें जहन्नुम के घड़े में गिरने से बचाएं और हमें थाम लें अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ। हम सब मौत के मुसाफिर हैं, हम सब आखिरत की तरफ चल रहे हैं और हर कोई अपने साथ सामान लेके जा रहा है और ज़्यादा सफ़र साथ रखना बहुत ही अक्लमंदी है। कश्ती मज़बूत बना लें, हमें चाहिए कि हम अपनी कश्ती को मज़बूत बना लें क्योंकि समुंदर बड़ा तूफ़ानी है। और रास्ते के लिए कोई पैसा, कोई टिका साथ रख लें क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और दुनिया के बोझ अपने सर पर थोड़े रख लें क्योंकि ये ख़ुद ही हमें आगे उठा कर जाने हैं और घाटी जो है वो बहुत मुश्किल है।
اس سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے جتنا سامان کم ہوگا اتنا ہی ہم آسانی سے اس گھاٹی کو پار کر سکیں گے۔ دنیا کا سامان کم ہونا چاہیے، اور جو ہمارے عمل ہیں وہ بہت خالص ہونے چاہیے۔ عملوں کو خالص رکھنا چاہیے، کیونکہ جو آگے پرکھنے والی نگاہ ہے نا، جس نے ہمارے عملوں کو پرکھنا ہے، وہ بہت تیز نگاہ ہے۔ اس کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اس کی نگاہ بہت تیز ہے جو ہمارے عملوں کو پرکھے گی۔ اور ہم سب موت کے مسافر ہیں، اور ہم سب آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہیں۔ ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر دیتا ہے۔ دنیا کے رشتے تو صرف تب تک ہیں جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی، اور ادھر کے رشتے بنائیں جو آخرت کے لیے ہمارے کام آئیں گے، جو ہماری آنکھ بند بھی ہو جائے گی تب بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اپنا ٹیسٹ اب ہم نے یہ خود لینا ہے کہ نماز سے ہمارا کتنا رشتہ سچا ہے، قرآن سے ہماری کتنی پکی یاری ہے، روزہ ہمارا کتنا کا پکا دوست ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان سب سے ہماری کتنی کی آشنائی ہے۔ اگر آپ کے یہ سب بیسٹ فرینڈ ہیں، آپ کے سب ان سے آپ کی بڑی پکی دوستی ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں کہ یہ دوست جو ہیں یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں تو چھوڑتے نہیں ہیں نا، آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دنیا کے یاروں کے بارے میں تو میاں محمد بخش کتنی پیاری بات فرما گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکل پئی تے کھلیاں اکھیاں، مشکل پئی تے کھلیاں اکھیاں، ایویں بھولسی کہ یار بڑے نے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو۔ میری امی جان کہا کرتی تھیں کہ یار اوہی چنگا ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کام آوے، جڑا تھوڑا اوکھا ویلا سنبھال لوے، تے جڑا اوکھے ویلے کام نہ آوے تے او کیڑا یار ہویا۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ بھلا قبر سے بڑھ کے بھی کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ قبر کے عذاب سے اور آخرت کے سفر سے بڑھ کے کون سا اوکھا ویلا ہے، کون سا مشکل ویلا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ قبر کا وقت اور آخرت کا وقت یہ سب سے مشکل وقت ہے۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ہمارا دوست ہے جو ہمیں اس وقت میں اس مشکل وقت سے ہمیں نکالے گا، جو اس مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا؟ تو ہم نے یہ نظر ڈالنی ہے کہ ہم نے کتنے کے ایسے دوست بنائے ہیں اپنے، جو ہمیں اس مشکل وقت سے ہمیں نکالیں گے اور ہمیں آرام دیں گے، اور ہمیں کہیں گے کہ بے فکر ہو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، ہم ہیں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، ہم ہیں تمہارے آخرت کے ہر کاؤنٹر سے تمہیں آسانی سے گزارنے کے لیے۔ آخرت کے جتنے بھی کاؤنٹر آئیں گے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، جتنے کاؤنٹر آئیں گے ہم آرام سے تمہیں یہاں سے گزارتے جائیں گے۔ ہم ہیں، تم آرام سے سو جاؤ، جنت کے مزے لو، اور ہم تمہاری حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، تمہارے دوست۔ تو یہ تو دنیا کا سفر ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے۔ اس میں اگر دوست ہمارے جو ہیں، جتنے بھی یار ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، بڑے پیارے رشتے ہیں، لیکن وہ یہیں تک ہیں، تو آپ اپنے آخرت کے رشتوں پر نظر رکھیں کہ جو ہمارے آخرت کے دوست ہیں وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم ان سے کچی دوستی کر کے نہ بیٹھ جائیں، ان سے پکی دوستی کریں، کیونکہ وہ ہمارے آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے دوستوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان میں مضبوطی عطا کرے، اور ہمیں آخرت کے دوست بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، اور جو ہمارے اعمال جو ہمیں ہمارے آخرت میں کام آئیں، جو ہمارا قبر میں بھی ساتھ دیں اور جو ہمارا آخرت میں بھی ساتھ دیں، قیامت میں ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیں، تو ہم ایسے پکے دوست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں مضبوطی دے اور خالص پن دے، کیونکہ دیکھنے والی نگاہ بہت تیز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ مزید اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ